sibuyas, garlic, Chili. asin, paminta, magic sarap. Isa dito na. Dito pinastop. Chili powder. Chili powder, South Africa. Chicken, roasted chicken paprika. This is roasted chicken paprika. Pearl. Olive oil. Lagyan natin ng olive oil yan. Mekos-mekos na ng kamay. Uy, tornado na ng kamay yarn. Ganyan yung pag-mix niyan. Arrange. Mas Oh. Ilang minutes? 25 minutes pero full yan. 250. Yung open naman o. Mantika, olive oil, sibuyas, mix, stir it up, garlic, mekos na mix na yan, tornado na yan, paminta, Amerika, asin, magic sarap pala, asin, tornado ulit, 3 minutes. Water. Magic color. Okay. Pulo siya. 7 color bell pepper. Parang di 3 minutes yun ah. Basta lumabas na yung amoy. Huwag mo na hintay 3 minutes. Oh. Tornado na yan. Ano ba na ngayon sir? Yung mineral? Tornado na yan dyan. Sir? Five. Sir, paprika chicken. Minutes. Huwag doon 5 minutes. Okay. Oh, tapos na.